बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI के पेंशन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट कुछ आई हैं और इसी तरह कोई दफातर की न्यूज़ हैं और इसी तरह सिंध में सोशल सिक्योरिटी और EOBI के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं और मैं मुनव्वर मलिक साहब जो कि लेबर राइट्स कमीशन पाकिस्तान के सरबराह हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस वक्त जो है वो हमें ख़बरदार किया और फौरी तौर पे हमें जो है एक एक्शन में आना पड़ा। और वैसे भी हम EOBI के हवाले से ही आज कानून के हवाले से काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि EOBI का जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। आज हमने EOBI के कवानीन के तारुफ पर उनके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हवाले से 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। आप तमाम अहबाब जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सवालात कर सकते हैं। अब जो है आपको मज़ीद इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे का पूरा जो EOBI का कानून है और जो उसके फॉर्म फिल करने का तरीका, तमाम तर चीज़ें जो है वो हम आपको इधर YouTube पर ही जो है वो दे रहे हैं। आज 2 सेक्शन पर मबनी हमने वीडियोस बना दी हैं, बाकी इंशाअल्लाह ये सिलसिला अब जारी और सारी रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। ये जनाब पहले जो ख़बर है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जनाब कहते हैं कि पूरे सिंध में लाखों मज़दूर सोशल सिक्योरिटी और EOBI में रजिस्टर्ड नहीं है, आखिर क्यों? और लाखों मज़दूरों को EOBI और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर कराना इदारों और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो हुकूमत पूरा नहीं कर रही। लेबर राइट्स कमीशन और पाकिस्तान रजिस्टर्ड की सहरकुनी कमेटी ने इंकशाफ किया है कि पूरे सिंध में लाखों मज़दूर EOBI और सोशल सिक्योरिटी में इस वजह से रजिस्टर्ड नहीं कि हर तरह की सनतों, कारखानों और दीगर इदारों के मालकान भत्ता अदा करने की वजह से मज़दूरों को रजिस्टर नहीं कराते। उनका कहना है कि उनकी सनती इदारे, कारखाने शॉप्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जबकि इन इदारों में वह मज़दूर रजिस्टर्ड होते हैं जो फैक्ट्री एक्ट में लेबर डायरेक्ट रजिस्टर करता है। ये सारा ड्रामा मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी और EOBI में रजिस्टर्ड ना करने के लिए रचाया जाता है। इस तमाम गोरख धंधे का हुकूमत सिंध, महकमा मेहनत सिंध और वज़ीर मेहनत को इल्म है। उसके बावजूद इन इदारों को फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अंदरून सिंध के मज़दूर बेयार और मददगार लेबर डायरेक्टरेट की भेड़ चढ़ रहे हैं। हैदराबाद में ही देख लें, तकरीबन कारखानों, घरों और दुकानों में काम करने वाले चूड़ी वर्कर्स की तादाद 1.5 लाख के लगभग है, मगर EOBI सोशल सिक्योरिटी के इदारों में देख लिया जाए तो उन इदारों में कितने वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। अब कमिश्नर CC और चेयरमैन EOBI की जिम्मेदारी है कि वो अपने फील्ड अफसरान से पूरे सिंध के बारे में रिपोर्ट तलब करें कि इन दोनों इदारों में चावल मिल्स और जिनिंग फैक्ट्रियाँ, मोटरसाइकिल फैक्ट्रियाँ और छोटी छोटी धागा बनाने वाली सनतों में कितने वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। अगर नहीं तो क्यों नहीं? फील्ड अफसरान से वजूहात भी मालूम की जाएँ। क्या सिंध के मज़दूर इदारों की भत्तागिरी के सबब अपनी तमाम मरात महकमों की भेंट चढ़ा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इनके राइट्स की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। हैदराबाद लेबर डायरेक्टरेट रीजन में फैक्ट्री एक्ट की बजाय शॉप एक्ट राइज किया गया है और उसके लिए जो हमारे लेबर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड की 6 रुकनी कमेटी ने बताया है कि लातादाद फैक्ट्रियों, तिजारती इदारे फैक्ट्री एक्ट की बजाय शॉप्स एक्ट में रजिस्टर है, जहां लाखों रुपए देकर इन्हें शॉप्स एक्ट का शेल्टर दे दिया गया है। और जिनकी सनतों, कारखानों, दाल मिलों, मोटरसाइकिल फैक्ट्रियों, फ्लोर मिल समेत दीगर इदारों को फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए था, मगर वो शॉप्स एक्ट में इस वजह से रजिस्टर हैं कि वह मामूली सा भत्ता देकर CC और EOBI के रजिस्ट्रेशन से बचे होते हैं, जबकि मज़दूरों की दावेदार हुकूमत और वज़ीर मेहनत की आंखें इन मामलात पर बिल्कुल बंद हैं। मज़दूरों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका इजाला करने के बजाय डायरेक्टरेट को मुकम्मल भत्ता इकट्ठा करने की आज़ादी दी हुई है।
کمیٹی نے حیدرآباد اور قرب و جوار کے شہروں کے بارے میں مکمل رپورٹ تیار کر لی ہے، جس میں ان کارخانوں، صنعتوں اور دیگر اداروں کے بارے میں نشاندہی کی ہے۔ جو ادارے فیکٹری ایکٹ میں رجسٹر ہونے چاہیے وہ بھاری مکمکا کی وجہ سے شاپ سیکٹ میں رجسٹر ہے۔ سحرکنی کمیٹی نے سیکٹری لیبر، کمشنر سی، چیئرمین EOBI کو بھی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے خط لکھ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے محکموں کے فیلڈ افسران کے ذریعے صنعتوں اور دیگر اداروں میں ہزاروں ورکرز کو اپنے اپنے اداروں میں رجسٹر کریں، تاکہ مزدور ان دونوں اداروں میں رجسٹر ہو کر جو گورنمنٹ کی سطح پہ سرکاری مراحت حاصل ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ جناب بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پر یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ حیدرآباد EOBI اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے اور اس کو فوری طور پر کوٹری ریجن میں ضم کیا جائے۔ جناب یہ جو STUA کے صدر ہیں کامریڈ ارشاد بلوچ نے چیئرمین EOBI کی توجہ حیدرآباد ریجن کی ناقص اور کرپشن سے بھری داستان کی جانب کراتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد ریجن پینشنرز کے لیے عذاب بن چکا ہے، اور سالہ سال سے پینشنرز نے کلیم داخل کیے ہوئے ہیں مگر آج تک پینشن بکس تیار نہیں کی گئی۔ پینشنرز کی بڑی تعداد دھکے کھا کر دفتر پہنچتی ہے مگر انہیں خوبصورتی سے دوسرے دن آنے کا کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے، اور یوں غریب پینشنر حیدرآباد سے باہر سے دور دراز کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی سال سے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر نے حیدرآباد میں کرپشن کے ذریعے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ عجیب منطق ہے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہے اور فیلڈ افسر بھی، ایک وقت میں 2 ٹکٹس کے مزے لوٹ رہا ہے۔ پورے شہر کی صنعتوں پر آؤٹ ورلڈ نو کے بغیر جیلی نمبر کا نوٹس ارسال کر دیے جاتے ہیں۔ نوٹس میں درج اتنی بڑی رقم کا اندراج ہوتا ہے کہ مالک انڈسٹری بڑی بڑی رقوم دیکھ کر ریجن میں بھاگے چلے آتے ہیں اور جوڑ توڑ کے بعد مسکراتے ہوئے دفتر سے نکلتے ہیں۔ وجہ صرف بھاری بھتوں کی وصول جابی ہے۔ اگر یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کچھ عرصہ رہا تو چیئرمین EOBI کو چاہیے کہ حیدرآباد کی ناقص کارکردگی کے باعث ریجن کوٹری میں ضم کر دیں تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حیدرآباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو فوری تبدیل کر کے صوبہ بدل نہ کیا گیا تو چند مہینوں میں حیدرآباد ریجن از خود کرپشن کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ تو جناب یہ منور ملک صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ تو ہم بھی چیئرمین EOBI سے یہ تقاضا کریں گے کہ وہ فوری طور پر معاملے کی صورتحال کا جائزہ لیں، انکوائری کمیٹی بٹھائیں، اور اگر اس طرح کی کرپشن کے الزامات درست ہیں تو پھر اس کے خلاف انضباطی کارروائی کرنی چاہیے، ڈپارٹمنٹل کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ سنگینی ہے تو پھر اندراج FIR تک جانا چاہیے کہ ایسے کلپریٹ کو کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور EOBI کے جو اس وقت مسائل ہیں وہ یقیناً بہت گمبھیر ہیں، اور اس گمبھیرتا میں جو ہے یہ ایک ضلع کی کہانی نہیں ہے حیدرآباد کی، یہ تو پورے پاکستان کے جو ریجن آفس ہیں سب کی ایک جیسی کہانی ہے۔ اور وہاں پر اول تو ملتا کوئی نہیں ہے، مل جائے تو سنتا کوئی نہیں ہے، سن لے تو سمجھتا کوئی نہیں ہے، سمجھ لیں تو بتاتا کوئی نہیں ہے، بتا دیں تو وہ احسان عظیم ہوتا ہے، اور وہ بتاتے اس وقت ہے جب کچھ نہ کچھ مال پانی، جی ہاں، مال پانی کے بغیر تو پھر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوتا۔ پھر آدھی بات ایک دفعہ بتا دی، آدھی بات اگلی دفعہ بتا دی، اور فون پہ سنتا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ خیر صلاح، بس ٹھیک ہے، نظام خدا، نظام زندگی ہے، چلے جا رہی ہے، لیکن بہرحال اس ظلم کا اب خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چیئرمین EOBI جو ہے ایک دیانتدار افسر ہے، اور ان کے کندھوں پر یہ بھاری بھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی کرپشن کا خاتمہ کریں۔